हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक यूट्यूब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्टनि गेजेरजों आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्टआनो जाहैबाय सीटेट एडमिट कार्ड 2024। स' लोगोफोर जुलाइ मान्थआव जानाखि सीटेटनि एग्जाम जानो थांगासिनो दङ। बे सीटेटनि एग्जामखौ होनो होननानै जायफोर केन्डिडेटफोरा अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामदोंमोन दायो बिथांमोननि थाखाय मोनसे गुड निउस। मानो होनोब्ला एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना थाबैनो डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन। दा एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बेखौ आङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि फोरमायनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना गाव गावनि एग्जाम सिटिआ बबे जायगायाव गोग्लैदों बेखौबो नोंथांमोना दानिफ्रायनो अनलाइननि गेजेरजों चेक खालामनानै नायग्रोनानै लानो हायो। दा बेखौ माबायदि नायनांगौ बेखौबो आङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि फोरमायनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौल' फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर फैदो दानिया जोङो भिडिअखौ फारि फारि जागायदिनि। स' लोगोफोर सीटेटनि जानाखि बे एग्जामा जाहैबाय सेन्ट्रेल टिचार एलिजिबिलिटि टेस्ट। बे एग्जामखौ पास जायोब्लासो नोंथांमोना सेन्ट्रेल स्कुलावहाय जब एबा फोरोंगिरिनि जब मावनो हागोन। लवार प्राइमारि एबा आपार प्राइमारि स्कुलावहाय एलपि लेभेलनिखौ पास जादोंब्ला एलपि स्कुलावहाय, आपार प्राइमारि लेभेलनिखौ पास जादोंब्ला आपार प्राइमारि स्कुलावहाय नोंथांमोना फोरोंगिरिनि साख्रिखौ मावनो हागोन। दायो बे सीटेटनि सार्टिफिकेटआ जोबोद इम्परटेन्स। मानो होनोब्ला बे सीटेटनि सार्टिफिकेटजोंनो नोंथांमोना आसामनि जानाखि स्कुल स्टेटनि स्कुल जेनेबा बिटिसिनिबो बा आसामनिबो बे स्कुलावहाय नोंथांमोना जब मावनो थाखाय बेजों एलिजिबिलिटि जायो। दा आसाम टेट बा बिटिसि टेटआवहाय जायफोर केन्डिडेटफोरा पास जानो हायाखै दा बिथांमोननि थाखाय बे मोनसे जोबोद लाखि चान्स। मानो होनोब्ला नोंथांमोना बे सीटेटनि एग्जामखौ पास जायोब्लानो नोंथांमोना बेनि सार्टिफिकेटजों नोंथांमोना एलपि स्कुल बा एमइ स्कुलावहाय फोरोंगिरि मावनो थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सुबिदाखौ मोनगोन। दा बियो जोबोद इम्परटेन्स बे सीटेटनि एग्जामा। दा गोबां केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामदों। दा लोगोफोर बे सीटेटनि जानाखि बे एग्जामखौ CBSE कर्सनिफ्राय कन्डाक्ट खालामनाय जायो, सेन्ट्रेल बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनिफ्राय। आरो जानाखि बे सीटेटनि एग्जाम नैबे बोसोरनि बे एग्जामा 7 जुलाइआवहाय जागोन। लोगोफोर नोंथांमोना नैबाव नुनो मोनदों 7 थारिख एबा जुलाइ मान्थनि 7 थारिखआवहाय बे एग्जामा जागोन। आरो बे जुलाइ मान्थनि 7 थारिखनि जानाखि बे एग्जामा 19 एडिसन जागोन। बे एग्जामा थारमाने सीटेटनि एग्जामखौ 19 बार कन्डाक्ट खालामनाय जासिगोन बे जुलाइ मान्थनि एग्जामखौ लायोब्ला। दा लोगोफोर बे जानाखि सीटेटनि एग्जाम बे सीटेटनि एग्जामा अनलाइन बे जानाय नङा एबा कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट बे नङा। थारमाने बियो अफलाइन मडनि गेजेरजों बे एग्जामा जागोन। बियो पेन पेपार OMR बेस हिसाबै बे एग्जामा जागोन। नोंथांनो मोनसे OMR सिट होनाय जागोन, कुइसन पेपार होनाय जागोन। बेयाव OMR सिटआवहाय नोंथांनि एन्सारा बबेया कारेक्ट बेखौ नोंथांमोना आरो मार्किं होनानै एन्सारखौ होनांगोन आरो। दा बेबायदि हिसाबै जागोन बे एग्जामा। दा लोगोफोर बे जानाखि सीटेटनि एग्जाम बे जोबोद इम्परटेन्स। आरो बे सीटेटनि एग्जामनि एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन होनोब्ला लोगोफोर नोंथांमोना एग्जाम जानायनि साननै सिगां थारमाने 7 थारिखआव जोंना एग्जामा जागोन। दा बिनि साननै सिगां नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बेवहाय होनाय दङ 5 जुलाइ। 5 जुलाइआवहाय नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ मोनगोन। 5 जुलाइ 6 जुलाइ 7 जुलाइआव मोनगोन नोंथांमोना। दा नोंथांमोना 5 जुलाइआवहाय डाउनलड खालामनानै लानो हायोबा साबसिन जागोन। 5 नङाबा 6, 7 जुलाइआवथ' नोंथांमोना एग्जाम होनो थांखानांखागोन। दा लोगोफोर बेवहाय जानाखि एग्जाम जागोन बे सीटेटनि एग्जामा मोननै शिफ्टआव जागोन लोगोफोर, मोनसे मर्निं शिफ्ट मोनसे इभिनिं शिफ्ट। लोगोफोर बेवहाय जानाखि मर्निं शिफ्ट बे मर्निं शिफ्टआ जाहैबाय 9:30निफ्राय जागोन एग्जामा आरो 12थासिम 9:30निफ्राय 12थासिम। थारमाने नोंथांमोना 2.30 एबा 2 घन्टा 30 मिनिट नोंथांमोना मोनगोन एबा 2.5 घन्टा नोंथांमोना मोनगोन। आरो बेलासिनि जानाखि इभिनिं शिफ्ट बे इभिनिं शिफ्टआ 2:30निफ्राय 5थासिम जागोन, बेलासिनि 5थासिम। दा नोंथांमोना जुदि LP आरो UP मोननैखौबो एप्लाइ खालामदोंब्ला अब्ला नोंथांमोना LP आरो UPनि थाखाय आलादा आलादा टाइम होनाय जाखादों, टाइम शेड्युल। नोंथांमोना बेबायदि हिसाबै एग्जामखौ होनांगोन आरो। दा लोगोफोर बेवहाय LP लेभेला मर्निंआव जागोन ना आपार प्राइमारि लेभेला मर्निंआव जागोन बेखौ बाव मेनसन खालामनानै होथ'वाखै। नोंथांमोना एडमिट कार्ड मोनब्लासो बेखौ मिथिनो मोनगोन। थांनाय बारनि जानाखि एग्जाम जानाय बे एग्जामा आपार प्राइमारि लेभेलनि एग्जामासो मर्निं शिफ्टआव जादों आरो LP लेभेलनिया इभिनिं शिफ्टआव जादों। उल्था खालामनानै होदों बेवहाय लोगोफोर। दा लोगोफोर लवार प्राइमारि लेभेल एबा पेपार 1आ जोंना पेपार 1 माने लवार प्राइमारिनि बे पेपार 1आव क्लास 1निफ्राय क्लास 5सिम थायो आरो पेपार 2आ क्लास 6निफ्राय क्लास 8सिम थायो।
दा लोगोफोर नोंथांमोना जानाखि बोथ साइड एप्लाइ खालामदोंब्ला अब्ला नोंथांमोना मोननैबो एग्जामखौ होबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना मोनसेल' एप्लाइ खालामदोंब्ला लवार प्राइमारि बा आपार प्राइमारि नोंथांमोना मोनसेल' एग्जामखौ होनानै फैबानो जाबाय दा लोगोफोर बेवहाय लवार प्राइमारिनिया मर्निंआव जागोन ना आपार प्राइमारिनिया मर्निंआव जागोन बेखौ बेवहाय होथ'नाय जायाखै दा नोंथांमोना जेब्ला एग्जामनि एडमिट कार्डखौ मोनगोन बे एडमिट कार्डआवसो बियो गासिबो लिरनाय थाजोबगोन नोंथांमोना बेवहाय नायनानैसो एग्जामखौ हैनांगोन आरो दायो लोगोफोर नोंथांमोना जानाखि एग्जामनि सिटि सेन्टार बे सिटि सेन्टारखौ माबायदि चेक खालामनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो दङ दा बिनि थाखाय नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव हाबग्रोनांगोन दा अफिसियेल वेबसाइटआव हाबबानो नोंथांमोना बिनि गासैबो डिटेल्सखौ मिथिनो हागोन दायो बियो जोबोद इम्पर्टेन्स मानो होनोब्ला सोरनाबा मेघालयआवबो गोग्लैनो हागौ सोरनाबा सिलचराव गोग्लैनो हागौ सोरनाबा डिब्रुगड़ सोरनाबा तेजपुर सोरनाबा आदार स्टेटआवबो गोग्लैहैनो हागौ जेनेबा अरुणाचल बा मिज'राम बा मणिपुर बेफोरावबो गोग्लैहैनो हागौ नोंथांमोना सेकेन्ड चइस एग्जाम सेन्टारखौ जुदि सेलेक्ट खालामदोंब्ला दा ओंखायनो बेखौ नायनानै लाग्रोनाया जोबोद इम्पर्टेन्स मानो होनोब्ला जेब्ला एग्जाम जायो अब्ला हाखु दाखु जायो बबे जायगायाव गोग्लैदों गोग्लैयाखै दा बेखौ सिगांग्रो मिथिनानै थाखायोब्ला सिगांग्रो मोनसे प्लान खालामनानै थाखानो हायो आरो बे एग्जामखौ हैनो थाखाय दा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ माबोरै चेक खालामनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनांगोन दा आङो अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय जादों नोंथांमोना बेयाव थांनानैब्लाबो डाइरेक्टलि अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनो हागोन दायो आङो अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनोसै नोंथांमोनाबो हाबबानो जाबाय दा अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनाय लोगो लोगो नैबेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन नोंथांमोना बेखौ एसे स्क्रल डाउन खालाम बे अफिसियेल वेबसाइटनि बियो पेज नोंथांमोना नैबाव नुनो मोनदों केन्डिडेट एक्टिभिटिस एसे गाहायाव फैनानै नोंथांमोना बे केन्डिडेट एक्टिभिटिसखौ नुगोन नोंथांमोना नैबाव भिउ सेन्टार सिटि फर सिटे जुलाइ 2024 बे जायगायाव नोंथांमोना टाच खालामनानै होबानो जाबाय आरो बेयाव टाच खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि सिगाङावहाय नैबायदि मोनसे फर्मआ गेवगोन आरो दा बे फर्माव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय नोंथांनि एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनांगोन आरो दा बे एप्लिकेसन नाम्बारखौ गोबां केन्डिडेटफ्रानो बावनानै थायो एप्लिकेसन रिसिप्ट कपि प्रिन्ट आउट खालामनायखौ बबेहाय दोनफ्रांखो नागिरबाबो मोना मबाइल मेसेजाव नागिरबाबो मोना बेबायदि जायो सोरबा दानफ्लांनानैबो होयो दा बेखौ नोंथांमोना दानफ्लांदोंब्लाबो एबा मोनाखैब्लाबो नोंथांमोना जेबो टेनसन जानो नाङा नोंथांमोना जिमेइलाव हाबबानो जाबाय जिमेइलाव हाबनानै नोंथांमोना मोनसे सार्च बार थायो गोजौआवहाय बेवहाय नोंथांमोना सिटेट टाइप खालामनानै सार्च खालामबानो जाबाय सिटेट टाइप खालामनानै सार्च खालामबानो नोंथांनाव जिमेइलावहाय सिटेटनिफ्राय जेसेबांथा मेल फैनाय दङ बे मेला नोंथांनाव नुजाफैगोन आरो सिटेटनि एप्लिकेसन रेफारेन्स नाम्बारखौ नायनानै नोंथांमोना नैबाव टाइप खालामनानै होबानो जाबाय आरो दा बेवहाय सिटेटनि एप्लिकेसन नाम्बारखौ होदो बेवहाय नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ होदो मान्थ होदो इयार होदो आरो नैबाहाय सिकिउरिटि केपचा फैनाय जा दङ बेखौ नोंथांमोना नैबाव टाइप खालामनानै होबानो जाबाय सिकिउरिटि पिन क'डआ आलदा फैयो एभ्रि टाइम बेखौ नोंथांमोना नायनानै टाइप खालामनानै होदो ओमफ्राय साबमिट बाटनाव क्लिक खालामनानै होदो अब्लानो नोंथांनि जानाखि सिटि सेन्टार एग्जाम सिटि सेन्टारा नुजाबोगोन आरो बेवहाय दा आङो बेखौ मोनसे डेम' खालामनानै नायनोसै बेखौ आङो नोंथांमोननो फुलि देखायजोबनो हानाय नङा प्राइभेसिनि थाखाय जास्ट नोंथांमोननो आं डेम' हिसाबै देखायगोन आरो बेखौ स' लोगोफोरा आङो दायो लगइन खालामनानै नायबाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों बेनो जाहैबाय सिटि सेन्टार नोंथांनि एग्जामा बबे सिटियावहाय जागोन बबे सेन्टारावहाय जागोन बेयो बेवहाय गासिबो लिरनाय दंजोबो आरो दा एग्जामिनेसन हलखौ बेवहाय लिरनाय थानाय नङा लोगोफोर बेयो एडमिट कार्डआवसो लिरनाय थागोन बबे हलावहाय एबा बबे स्कुलावहाय नोंथांनि एग्जामा जागोन दा लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय एप्लाइ फर नोंथांमोना बोथ साइड एप्लाइ खालामदोंब्ला बोथ लिरनाय थागोन पेपार 1 एन्ड पेपार 2 आरो नोंथांमोना अनलि एलपिल' खालामदोंब्ला पेपार 1ल' लिरनाय थागोन बा आपार प्राइमारिल' खालामदोंब्ला पेपार 2 लिरनाय थागोन लोगोफोर बेनि उनावहाय नैबेवहाय नोंथांनि एप्लिकेसन नाम्बार थागोन केन्डिडेट नेम थागोन नोंथांनि फादार्स नेम थागोन जेन्डार थागोन डेट अफ बार्थ थागोन केटागरि ST SC OBC बेबायदि लिरनाय थागोन आरो दा एसे स्क्रल डाउन खालामनानै जों नायबावनांगोन स्क्रल डाउन खालामबासो नोंथांनि सिटि सेन्टारखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो दायो आङो स्क्रल डाउन खालामसै स' लोगोफोर नोंथांमोना दायो नुनो मोनबाय स्क्रल डाउन खालामनानै बेवहाय नोंथांनि साबजेक्ट थागोन पेपार 2नि पेपार 2आवहाय मोननै अपसन थायो आर्ट्सनि बा ससियेल साइन्स थागोन आरो साइन्सनि बा साइन्स एन्ड मेथ्स बिदि थागोन नोंथाङा आर्ट्सआवहाय आर्ट्स ससियेल साइन्स बे थागोन आरो बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ एप्लाइ खालामनायावहायनो बेवहाय ओमफ्राय लेंगुवेज 1 नोंथाङा लेंगुवेज 1आव एसामिस लादोंबा एसामिस लेंगुवेज 2आवहाय हिन्दी लादोंबा हिन्दी बेवहाय नोंथांनि एप्लाइ खालामनाय चइस हिसाबै बेवहाय फैगोन आरो दा बेनि उनावहाय नोंथांनि डेट अफ एग्जामिनेसन 7 थारिखआवहायनो जुलाइनि 7 थारिख बे बेवहाय लिरनाय थागोन आरो दा बेनि उनावहाय नोंथांनि जानाखि सिटि अफ एग्जाम बेयो बाहाय लिरनाय दङ लोगोफोर नोंथांमोना बाव नुनो मोनदों बे जाहैबाय सिटि अफ एग्जामिनेसन गुवाहाटी
दा सोरनाबा तेजपुर थानो हागौ सोरनाबा सिलचर थानो हागौ सोरनाबा डिब्रुगड़ थानो हागौ बा सोरनाबा शिलंबो थानो हागौ दा बेखौ नोंथांमोना नायग्रोनानै लानाया जोबोद इम्पर्टेन्स मानो होनोब्ला थांनाय बारनि जानाखि सिटेटनि एग्जाम सोरनाबा गुबुन दस्रा जायगायाव एबा सोरनाबा सेकेन्ड चइस एग्जाम सेन्टार वाइसो जाहैदों आरो दा बेखौ नायग्रोनानै लानाया जोबोद मोजां बेखौ नागिरनानै लायोबा नोंथाङा मोनसे प्लानिं खालामनानै लाग्रोनो हायो दा लोगोफोरनिबो मोनसे नटिसबो होनाय दंखायो नोंथांमोना बाव नायदो दिस इज नट दा एडमिट कार्ड फर दा सिटेट जुलाइ 2024 बियो एडमिट कार्ड नङा लोगोफोर बे जास्ट मोनसे इनफरमेसन होनायल' दिस इज एडभान्स इनफरमेसन टु फर दा एलटमेन्ट अफ दा सिटि सेन्टार सिटि दा लोगोफोर नोंथांनो बेखौ एडभान्स मोनसे इनफरमेसन होनायसो नोंथांनि एग्जामा बबे सिटियावहाय जागोन बबे सिटिनि सेन्टारावहाय नोंथांनि एग्जामा जागोन बेखौ नोंथांनि इनफरमेसन एडभान्स होनायल' थारमाने बेखौ एडभान्स एग्जाम सेन्टारखौ मिथिखायाब्ला नोंथाङा हमनानै ला शिलंआव नोंथांना एग्जाम नोंथाङा 6 तारिख बा 7 तारिखआवसो मिथियोब्ला नोंथांमोना शिलंआव थांनानै एग्जामखौ माबोरै हैगोन बे मोनसे माने हास्लाबै मोनसे थासारि जाहैयो ओंखायनो एडभान्स मिथिखानाया मोजां आंनि एग्जामा शिलंआव जागोन बा गुवाहाटीयाव जागोन बेखौ मिथिखायोब्ला आङो गोजाननिफ्रायनो मोनसे प्लानिं खालामनानै थाग्रोनो हायो गोजानबा आङो एडभान्स थांनानैबो थाहैनो हायो आरो दा लोगोफोर बेवहाय नोंथां मोनसे खोथाबाव मेनसन दंबावो बे जाहैबाय दा एडमिट कार्ड सेल बी इशू 2 days बिफोर दा एग्जामिनेशन डेट थारमाने जोंना एग्जामा 7 तारिखआव जागोन दा बिनि साननै सिगां नोंथांमोनहा एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन अनलाइननि गेजेरजों थारमाने 5 तारिखआवहाय नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ मोनगोन आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय सिटेटनि एग्जामा माब्ला जागोन एग्जाम सिटि सेन्टारखौ माब्रै चेक खालामनानै लानांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ खोन्थाबाय दा लोगोफोर एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनाया सेम बेबायदियैनो दायो आङो एग्जामनि सिटि सेन्टारखौ माबायदि चेक खालामदों नोंथांमोना जेब्ला एडमिट कार्ड होगोन बे एडमिट कार्डनि लिंकआव हाबनानै डाइरेक्ट नोंथांमोना एप्लिकेसन नाम्बार डेट अफ बार्थखौ होबानो डाइरेक्टलि नोंथांनि एडमिट कार्डआ ओंखारबोगोन दायो जायनाखि नैबे एग्जाम सिटि सेन्टारा नुजाबोदों बेबायदिनो स' लोगोफोर बेखिनियानोसोमोन भिडिअ'आ नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोन्थों थैंक इउ हेलो বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফোটেক ইউটিউব চেনেলত ওয়েলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো সেইটো হৈছে সিটেট এডমিট কাৰ্ড 2024 চ' বন্ধুসকল জুলাই মাহৰ আমাৰ সিটেটৰ এক্সাম হ'ব গৈ আছে আৰু এই সিটেটৰ এক্সামটো দিবৰ কাৰণে যোন কেণ্ডিডেটবিলাকে অনলাইনৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিছিলে তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ কিয়নো সিটেটৰ এডমিট কাৰ্ডটো সোনকালে দিব গৈ আছে আৰু কোন তাৰিখৰ পৰা সিটেটৰ এডমিট কাৰ্ডটো দিব সেইটো বিষয়ত আপোনালোকক সেইটোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কমপ্লিটলি ডিটেইলছটো জনাই দিয়া আছোঁ লগতে বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সাম সিটিটো কোন জায়গাত পৰিছে এই এক্সাম সিটিটো এতিয়া পৰাই আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে অনলাইন চেক কৰি চাব পাৰে এতিয়া এইটো কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে সেইটোৰ বিষয়তো আপোনালোকক সেইটোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কমপ্লিটলি ডিটেইলছটো জনাই দিয়া হ'ব চ' বন্ধুসকল এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' বন্ধুসকল সিটেটৰ এক্সামটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বন্ধুসকল কিয়নো চেণ্ট্ৰেল টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট আপোনালোকে সিটেট এক্সামটো পাছ হ'লে আপোনালোকে চেণ্ট্ৰেল স্কুলত KBS বা JNB স্কুলত আপোনালোকে টিচিং জব কৰিবৰ কাৰণে এটা এলিজিবিলিটি হয় আৰু সিটেটৰ সাৰ্টিফিকেট বা এটেট বা সিটেট এগুলো গোটেইকেইটা সব সাৰ্টিফিকেটে এটা লাইফ টাইম হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে এটা এক্সামটো পাছ হ'লে এইটো আপোনালোকৰ লাইফ টাইম ভ্যালিড হৈ যায় আপোনালোকৰ এজটো যিমানখিনি এজ লিমিটটো আছে এইখিনি লোকে আপোনালোকে এইটো লাইফ টাইম আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব এতিয়া সিটেটৰ সাৰ্টিফিকেট দি আপোনালোকে অসম টেটতে এপ্লাই কৰিব পাৰে বা BTCটো এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকে এই কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সিটেটটো যোন কেণ্ডিডেটবিলাকে BTC টেট বা অসম টেট পাছ হোৱা নাই আপোনালোকৰ কাৰণে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কিয়নো সিটেট সাৰ্টিফিকেটে আপোনালোকে আসাম টেট বা BTC টেটতে আপোনালোকে টিচিং জবত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব সুবিধাটো পাই আছে এইটোৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বন্ধুসকল আৰু এই সিটেটৰ এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন মানে CBSE আণ্ডাৰৰ পৰা সেইটো কণ্ডাক্ট কৰা হয় আৰু আমাৰ সিটেটৰ যোনটো এক্সাম হ'ব সেইটো 7 জুলাইত হ'ব আমাৰ এইটো 2024 ৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সামটো 7 জুলাইত হ'ব সিটেটৰ এক্সামটো বছৰত দুবাৰকৈ হয় এটা এক্সামটো হ'ব ডিসেম্বৰ মাহত হ'ব বৰ্তমান এইটো এক্সামটো 7 জুলাইত এইটো হ'ব জুলাই মাহৰ এটা ডিসেম্বৰ মাহৰ এটা মানে বছৰত দুবাৰকৈ এক্সামটো হয় আৰু সিটেটৰ যোনটো
এক্সামটো হ'ব এই বছৰটো সেইটো হ'ব অফলাইন মোডত এক্সামটো হ'ব বন্ধুসকল আপোনালোকে পেন পেপাৰ OMR বেছ হিচাপত এক্সামটো দিব লাগিব আপোনালোকক এটা OMR চিট দিয়া হ'ব আৰু এটা কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰটো চাই OMR চিটত আপোনালোকৰ এনসাৰটো কোনটো কাৰেক্ট হয় সেইটো আপোনালোকে এনেকুৱা ডাৰ্ক মাৰ্কটো কৰি আপোনালোকে এনসাৰটো দিব লাগিব সো বন্ধুসকল এই এক্সামটো সিটেটৰ জুলাই মাহৰ যোনটো এক্সাম সেইটো হ'ব 19 এডিশনৰ এক্সাম তাৰ মানে 19 বাৰ সিটেটৰ এক্সামটো হ'ব এই জুলাই মাহটো লয় সো বন্ধুসকল ইয়াতে আমাৰ সিটেটৰ এডমিট কাৰ্ডটো এতিয়া কেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাব সেইটো হল আপোনালোকৰ সিটেটৰ এক্সামটো 7 জুলাইত হ'ব 7 জুলাইত যদি এক্সামটো হয় ইয়াৰ 2 দিন আগত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো পাব তাৰ মানে আপোনালোকে 5 জুলাইত এডমিট কাৰ্ডটো পাব সিটেটৰ এক্সামটো আমাৰ 7 জুলাই ইয়াৰ 2 দিন আগত হলে আপোনালোকৰ 5 জুলাইত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অনলাইনৰ জৰিয়তে ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যোনটো এক্সামটো হ'ব সিটেটৰ এক্সাম সেইটো দুটা শিফট হ'ব এটা হল মৰ্নিং শিফট এটা হল ইভিনিং শিফট তাৰ মানে মৰ্নিং শিফট এক্সামটো হ'ব 9:30 পৰা হ'ব 9:30 পৰা 12টা লৈকে তাৰ পিছত ইভিনিং শিফটটো হ'ব 2:30 বজাৰ পৰা 5টা লৈকে এক্সামটো হ'ব তাৰ মানে ইয়াতে এলপি লেভেল এমই লেভেল দুটা এক্সাম আছে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী আপাৰ প্ৰাইমাৰী লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলটো হল এলপি লেভেলটো হল ক্লাস 1 ৰ পৰা ক্লাস 5 লৈকে আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰীটো হল ক্লাস 6 ৰ পৰা ক্লাস 8 লৈকে এইটো হল ক্লাসটো ইয়াতে বন্ধুসকল এলপি লেভেলটো মৰ্নিংত হ'ব না আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলটো মৰ্নিংত হ'ব ইয়াতে কোনো মেনশন কৰা নাই বৰ্তমান এইটো আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডতহে হেতু লিখা থাকিব বৰ্তমান এডমিট কাৰ্ডটো দিয়া নাই 5 তাৰিখতহে দিব এডমিট কাৰ্ডটো এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এক্সামৰ সিটি চেণ্টাৰটো কোন জাগাত আছে এই সিটি চেণ্টাৰটো আপোনালোকে বৰ্তমান এইটো চেক কৰিব পাৰে অনলাইনৰ জৰিয়তে এতিয়া এইটো কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে হেতু মই আপোনালোকক এই ভিডিওৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাই দি আছো আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো 5 তাৰিখৰ পৰাহে পাব এতিয়া আপোনালোকে এক্সামৰ সিটি চেণ্টাৰটো কোন জাগাত পৰিছে আপোনালোকৰ এক্সামটো কোন সিটিত পৰিছে এইটো আপোনালোকে বৰ্তমান আগতীয়াকৈ এইটো চেক কৰি ল'ব পাৰে কিয়নো আপোনালোকৰ যদি এক্সাম চেণ্টাৰটো কোনবা বেলেগ ষ্টেটতে হয় বা মেঘালয়তে হওক বা মণিপুৰ বা অৰুণাচলতে হওক আপোনালোকে এটা আগতীয়াকৈ নাজানিলে আপোনালোকে পিছত হঠাৎকে 6 তাৰিখ বা 7 তাৰিখত গম পালেহে আপোনালোকৰ প্ৰবলেমটো অসুবিধা হৈ যাব কিয়নো ইমান দূৰ আপোনালোকে যদি যাই এক্সামটো দিব লাগে এটা প্ৰবলেম হৈ যায় কাৰণে আগতীয়াকৈ যদি আপোনালোকে গম পায় এটো এটা প্লান এটা কৰি ল'ব পাৰে মই ইমান তাৰিখত যাম ইমান তাৰিখৰ এনেকা কৰি যাম আৰু এক্সামটো দি আহিম এটো প্লানটো কৰি ল'ব পাৰে আৰু কিছুমান হোটেলো বুক কৰি ল'ব পাৰে কিয়নো সিটেটৰ যেতিয়া এক্সামটো হ'ব তেতিয়া হোটেলে পাব বহুত মুশকিল হয় এইকাৰণে আগতীয়াকৈ কিছুমানে হোটেল বুক কৰি ল'ব পাৰে ইয়াতে বন্ধুসকল তাৰপিছত সিটি অফ এক্সাম চেণ্টাৰটো কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে হেতু মই আপোনালোকক দেখাই দি আছো এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত সোমাব লাগিব আগতীয়াকৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো কেনেকৈ সোমাব লাগে হেতু মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটো আপোনালোকে তাতে গৈ ডাইৰেক্টলি লিংকত সোমাব পাৰিব এতিয়া মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ সোমাম এতিয়া মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত সোমালো আপোনালোকে এনেকা অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তলত আহিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াতে ক্যান্ডিডেট এক্টিভিটি ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ভিউ চেণ্টাৰ সিটি ফৰ সিটেট জুলাই 2024 আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে হল ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিছো তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ হোমৱৰ্কৰ এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এপ্লিকেশন নাম্বাৰ আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো দিব লাগিব বহুতজন ক্যান্ডিডেট বিলাকে এনেকুৱা মানে সিটেটৰ এপ্লাইটো কৰিছে কিন্তু এপ্লিকেশন ৰিসিভ কপিটো এতিয়া নাই হাৰাই গৈছে এতিয়া কেনেকৈ পাব কিছুমান মেছেজ ডিলিট কৰি দিছে এতিয়া নাই কেনেকৈ এটা পাব কেনেকৈ ৰিকভাৰ কৰিব হেতুৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা বেস এটা ফৰ্মুলাটো আপোনালোকক কৈ আছো আপোনালোকে জিমেইলত সোমাব জিমেইলত সোমাই আপোনালোকক যোনটো জিমেইল একাউণ্টটো দিয়া আছিল সিটেটৰ এপ্লাইত তাতে সোমাই আপোনালোকে ওপৰত সিটেট এটা টাইপ কৰিব সার্চ বাৰত সিটেট টাইপ কৰি আপোনালোকে সার্চ কৰিলে হল সিটেটৰ পৰা যিমানটা আপোনালোকৰ জিমেইলত মেছেজ আহিছে বা মেইল আহিছে হেতু কটেকিটা লিষ্টটো আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে সিটেটৰ এপ্লাই 2024 জুলাই মাহৰ যোনটো এপ্লাই কৰিছে তাৰ এপ্লিকেশন ৰিসিভ এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো চাব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে দি দিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিব মান দিব ইয়াৰ দিব তাৰপিছত এইটো সিকিউৰিটি পিনটো যোনটো আহিছে ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব এইটো সববাৰে এইটো বেলেগ বেলেগ হয় আপোনালোকৰ হোমৱৰ্কত যোনটো আহিব এইটো টাইপ কৰি দিলে হল তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত নেক্সট আপোনাৰ এক্সাম সিটি চেণ্টাৰ হেতু ওপেন হৈ আহিব ইয়াতে মই এটা ডেমো দেখাই দিম
ইয়াতে আপোনালোকক এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ পেলা মই দেখাব নোৱাৰিম সিকিউৰিটি ৰিজনৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকক হাইডিনত ৰাখা হ'ব ইয়াতে মই লগইন কৰি আছো সো বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এইটো মই লগইন হলো বন্ধুসকল এইটো এডমিট কাৰ্ড নহয় দিস ইজ নট এডমিট কাৰ্ড ইয়াতে কমপ্লিটলি ডিটেইলছটো লিখা আছে এইটো ওয়াৰ্নিং দি আছে কি ইয়াতে কিয়নো কিছুমান ক্যান্ডিডেট বিলাকে হেতু কি এডমিট কাৰ্ড ভাবি লয় সো বন্ধুসকল এইটো এডমিট কাৰ্ড নহয় ইয়াতে ওপৰ সেকশনটো লিখা আছে সো বন্ধুসকল এইটো জাস্ট অনলি আপোনালোকৰ এক্সাম সিটি সেন্টাৰটো কোন জাগাত হয় হেতু খালি ইয়াতে ইনফৰমেশনটো দি আছে ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই ফৰ আপোনালোকে কোন পেপাৰ এপ্লাই কৰিছে ইয়াতে ডিটেইলছটো থাকিব বৰ্ড পেপাৰ কৰিছে যদি বৰ্ড লিখা থাকিব পেপাৰ 1 এণ্ড পেপাৰ 2 আৰু only LP যদি কৰিছে পেপাৰ 1 এ লিখা থাকিব বা পেপাৰ 2 এনেকৈ লিখা থাকিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো থাকিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ক্যান্ডিডেট নেম ফাদাৰ নেম মেল ফিমেল ইয়াতে লিখা থাকিব আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো থাকিব ইয়াতে ক্যাটাগৰী থাকিব ST SC OBC টো যি আছে এইটো লিখা থাকিব তাৰপিছত পাৰসন উইথ ডিসেবিলিটি আপোনালোকে PWD ক্যাটাগৰী যদি আছে ইয়াতে ইয়েস থাকিব বা নাই যদি ন থাকিব তাৰপিছত সাবজেক্ট অফাৰ পেপাৰ 2 আপোনালোকে পেপাৰ 2 ত কি কোনটো সাবজেক্টটো লৈছে তাৰ মানে আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলত পেপাৰ 2 ত কি সাবজেক্টটো লৈছে তাৰ মানে আৰ্টছৰ আৰু সায়েন্সৰ ইয়াতে দুটা ক্যাটাগৰী থাকে যোন ক্যান্ডিডেট বিলাকে আৰ্টছৰ পৰা হা এটো সোশ্যাল সায়েন্স লয় আৰু কিছুমান সায়েন্সৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ ক্যান্ডিডেট বিলাকে ইয়াতে সায়েন্স এণ্ড ম্যাথছটো লয় কিছুমান সায়েন্স এণ্ড ম্যাথছৰ ক্যান্ডিডেট বিলাকেও সোশ্যাল সায়েন্সটো লয় হেতু নিজৰ চয়েস হিচাপে কিন্তু যোনবিলাক আৰ্টছৰ হয় তেখেতসকলে সোশ্যাল সায়েন্সে এটো লগাই লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো লিখা থাকিব ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰ 1 ত বা ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ত কি লিখা লৈছে আপোনালোকে ইয়াতে লিখা থাকিব তাৰপিছত ইয়াতে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলেহে আপোনালোকৰ সিটি সেন্টাৰটো ইয়াতে দেখিব পাৰিব ইয়াতে মই স্ক্ৰল ডাউন কৰিছো সো বন্ধুসকল ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকুৱা দেখিব পাৰিব ইয়াতে ল্যাঙ্গুৱেজ 1 টো থাকিলে এছামিজ তাৰপিছত ল্যাঙ্গুৱেজ 2 ত কি লৈছে আপোনালোকৰ হিন্দী লৈছে না ইংলিছ লৈছে না এছামিজে লৈছে এইটো ইয়াতে থাকিব তাৰপিছত ডেট অফ এক্সামিনেশ্যন হ'ব আমাৰ 7 জুলাই 2024 7 তাৰিখত হ'ব এক্সামটো ইয়াতে লিখা আছে সিটি অফ এক্সামিনেশ্যন তাৰপিছত মানে এটো গুৱাহাটী সেন্টাৰ হ'ব গুৱাহাটী সিটিত কিছুমানৰ ডিব্ৰুগড়ত হ'ব পাৰে কিছুমান তেজপুৰৰ কিছুমানৰ শিলচৰৰ কিছুমানৰ শিলঙতো হ'ব পাৰে এনেকুৱা এই কাৰণে হেতু আগতীয়াকে চাই লোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্স হয় আপোনালোকে এতিয়া পৰাই সকলো যিমানজন ক্যান্ডিডেট বিলাকে সিটাৰৰ এক্সাম দিব বুলি এপ্লাই কৰিছিল আপোনালোকে বৰ্তমান হেতু চেক কৰি ল'ব কিয়নো যেতিয়া নকি আপোনালোকে এক্সাম সেন্টাৰত যায় আপোনালোকে হোটেলত থাকিব কাৰণে পৰিব তেনেহলে হোটেল পাব বহুত মুশকিল হয় কাৰণে আগতীয়াকে হোটেলটো বুক কৰি লোৱাটো বহুত ভাল এটা সুবিধাটো হয় তাৰপিছত ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ইয়াতে ষ্টেটটো লিখা থাকিব কোনটো ষ্টেটৰ এক্সামটো হ'ব তাৰপিছত বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা ইনফৰমেশন ইয়াতে দিয়া হয় দিস ইজ নট দা এডমিট কাৰ্ড ফৰ দা সিটেড জুলাই 2024 হেতু আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড নহয় বন্ধুসকল হেতু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড বুলি নাভাবিব হেতু জাস্ট আপোনালোকৰ এটা এডভান্স ইনফৰমেশন দিয়া হে আপোনালোকৰ এক্সাম সিটি সেন্টাৰটো কোন জাগাত হয় ইয়াতে কোন স্কুলত আপোনালোকৰ কোন হলত এক্সামটো হ'ব ইয়াতে লিখা নাই বন্ধুসকল এইটো আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডতহে এইটো লিখা থাকিব মানে এক্সাম সেন্টাৰৰ স্কুল নেম কোন এৰিয়া ডিস্ট্ৰিক্ট হেতু ইয়াতে লিখা থাকে বৰ্তমান এইটো ইয়াতে নাথাকে আপোনালোকৰ এক্সাম সিটিটো খালি ইয়াতে থাকিব আৰু কি বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা ইনফৰমেশন দিয়া হয় আৰু দা এডমিট কাৰ্ড শেল বি ইছ্যুড 2 days before the examination date আপোনালোকৰ এক্সামটো 7 তাৰিখত ইয়াতে 2 দিন আগত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো পাই যাব সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ গটেইটা ইনফৰমেশনটো দি দিলো এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে 5 তাৰিখৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিওটো আপোনালোকে কিবা যদি ডাউট আছে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাই দিলে হল আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো এইখিনিয়ে আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি দিব লগতে আপোনালোকে এইটো চেনেল নতুন গাইছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো এইখিনিয়ে থ্যাংক ইউ গজেন্টা